There's a saying I once heard when I was little. Success comes from failure. And maybe every little boy that has heard this will probably believe it and use it as motivation. But not for me. I don't believe it. Until the point my Lord proceed with his will. Menurut ente ini bagus gak sih? Bentar. Bentar aja ya lah. Ente nggak lihat apa gimana sih? Orang lagi baca digangguin mulu dari tadi. Ayolah, bentar doang. Enggak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini Pak, Bapak mendapat undangan untuk mengisi podcast dari Creative Studio dengan tema dari kegagalan menuju kesuksesan Pak. Kira-kira malam ini Bapak ada acara atau tidak ya? Kalau tidak, kita agendakan podcastnya untuk malam ini saja Pak. Oh, nggak apa-apa mas. Malam ini saya kosong kok. Baik Pak, karena lokasinya yang agak jauh, Iya. kita langsung siap-siap Iya, aja ya Pak. nggak apa-apa. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata Shakespeare, to be or not to be. Ini kan dari orang zaman kuno. Ya, kenapa? Kita kan belajar dari tulisan orang sebelum kita. Alah, kuno lu. Pantas MVC, ya enggak? Oh iya. Jelas lah. Kita tebut. Yas. Woi, Yas. Yas. Ente kok diem aja sih? Ente kenapa ya? Sakit? Jangan tiba-tiba dingin gitu dong. Ente nggak lihat tadi Ana diapain? Iya sih. Ya Allah, udahlah Yas, nggak usah dibawa hati. Udahlah, gak usah didengerin, Yas. Itu doang ya lah, baperan amat sih jadi orang. Ngambek nih. Kenapa tuh sih, Elias? Baper. lebarin diputar. Iya, putar di sini. Waalaikumsalam Mas Ilyas. Alhamdulillah bi khair. Duduk. Oh iya. Nah, gitu.
Suaranya udah masuk belum? Jangan lupa ngomongnya 2 detik setelah suara clapboard ya. Tentang kenapa Antum dipilih untuk mengikuti lomba bahasa Arab ini, ya karena Antum sudah memiliki banyak ilmu di sana dan bisa dibilang Antum berpengalaman di sana. Tapi Ustadz, bukannya kelas 3 ada yang lebih jago ya? Nah, justru karena itu, sekarang tuh kelas 3 harusnya mereka tuh udah fokus sama studi lanjut mereka. Jadi, kalau misalkan kita minta ke mereka gak bisa. Tapi kok tiba-tiba gini sih Ustadz? Astagfirullah ya, soalnya kita disuruh mengirim satu delegasi dan tenggat akhirnya itu besok lusa. Dan ketika kita tanya ke anak-anak kelas 2, mereka menjawab, Antum yang paling berkompeten. Dan insya Allah, Allah bantu, tawakal aja. Yep, when I was told to participate in the Arabic story making competition, I was at my lowest point. I was humiliated, cast out, and was considered not a part of this world. But I still stuck to one thing. Siapa sih yang ngasih nama anak Ustadz? Anak tuh udah capek denger ejekan Koreana. Mana disuruh pakai bahasa Arab lagi? Iya ente. Aduh, gimana ya ngomongnya? Yas, sebenarnya yang ngasih nama ente ke Ustadz tuh Ana, Yas. Apa? Coba ulangin. Sabar Yas, tenang dulu. Jadi gini ceritanya. Kemarin pas ente keluar dari diskusi kita yang lalu, kita lagi ngebahas tentang siapa yang cocok buat jadi delegasi madrasah, Yas. Akhirnya kita semua sepakat dibuat milih ente, Yas. Oke. Yas, lah jangan pergi dong. Terus itu Ilyasnya dibiarin aja gitu? Iya, gimana ya? Udah, biar Ana yang ngurusin dah. Yes, tunggu dulu. Enggak, Ana nggak mau ikut. Kita milih ente, soalnya ente yang paling berkompeten. Tapi Ana tuh udah lama nggak nulis. Ana yakin pilihnya beda. Mana pakai bahasa Arab lagi? Yes, ayolah. Ini kesempatan kita buat naikin nama sekolah. Nama ente nih bakal dikenal baik juga dari ini. Tenang aja, kita bakal support kok, bismillah. One thing that always reminded me that Allah always gave the help that His servants needed. Yes. Gimana sih jadinya? Amin. Gitu dong. Ini baru teman anak. Kata anak pakai bisa masuk. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya. Semoga itu bisa. One thing that always gave me motivation to rise up from the ashes and become successful in the future. Kim. Nggak usah badminton gitu dong. Lagian mainnya nggak santai. Kali-kali lah biar agak susah dikit. Bukan olimpiade juga. Kali aja mau jadi atlet ya. Ngapain jadi atlet? Kan udah jadi penulis terbaik nasional. Oh iya, Ana masih bingung. Kok ente tiba-tiba berubah kayak gitu? Kan ente kan udah berhenti nulis. That question suddenly hit me. I remember that room, the place where all my dreams were born. Messy desks, stacks of notes, scribbles that looked chaotic but were full of life. The sound of friends talking, laughing,
pushing each other to keep going, it echoed in my head. Their faces weren't just friends. They were mirrors of a fire I thought had died. Warm light touched the idea board, calling back the courage I'd misplaced. In that place, I learned something real. The world might move on without you, but your passion is never truly gone. And among them, my words and my dreams began to breathe again. Ya.